नारान ईद के ऊपर क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं और आज की वीडियो इसी बारे में है। ये कागान की शहर की वीडियो है 8 तारीख की, और ये पिछले जुम्मे की कागान से नारान जाते हुए। इसी तरह की मुख्तलिफ जगह की जैसे नारान शहर की भी ये वीडियो आपके सामने मौजूद है 7 रमज़ान अल मुबारक की। और यूँ आज हम अहाता करेंगे कि मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक क्या कागान तक जा सकते हैं, कागान के किन जगह पर जाया जा सकता है और इस वक्त कागान शहर की क्या हालत है, ये आप आज जुम्मे की नमाज के बाद के मनाज़र कागान शहर के देख रहे हैं। और जिन लोगों का ख्याल होता है कि कागान में कोई भी नहीं होता, वो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि कागान शहर खुला है और लोगों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर कागान शहर में आज जुम्मतुल मुबारक मौजूद है। और आज फरवरी की जो 27 तारीख है, जुम्मा है, और ये आज की वीडियो आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि कागान अगर चले जाएं या नारान जहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक रास्ते खुले हैं और क्या ईद पे नारान खुलेगा या नहीं खुलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, फरवरी की आज 27 तारीख है और ये फरवरी की जो 27 तारीख है, इस हवाले से आज कागान शहर के मनाजर हैं। और जिस वक्त ये आप मंजर देख रहे हैं, तो इसमें आपको कागान शहर के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद लोगों की एक कसीर तादाद दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो बातें तो क्लियर हो जाती हैं कि कागान के अंदर लोगों का एक कंसेप्ट है कि कागान के लोग माइग्रेट कर जाते हैं, हालांकि ये गलत है। रास्ता नारान का बंद होता है और नारान से आगे रहने वाली जो आबादी है वो माइग्रेट करती है। यानी कि नारान शहर और उसके साथ थोड़े से पीछे जो इलाके होते हैं, मसलन कागान डैम से आगे का जो एरिया होता है वो बंदिश का शिकार होता है। और वहाँ तक जो नज़दीक तीन गाँव हैं और उससे आगे तक के जो गांव हैं, जैसे पटाकुंडी है, बड़ोवई है और ये बबूसा टॉप तक का जितना इलाका है, फिर यहाँ के लोग माइग्रेट कर जाते हैं। बाकी के लोग यहीं पर क़याम पज़ीर होते हैं। एक चीज़ तो ये वाज़ेह होगी। दूसरी चीज़ कि आज रमज़ान का तकरीबन ऑलमोस्ट अब पहला अशरा ख़त्म होने को है और दूसरा अशरा 1-2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। आज 9वीं रमज़ान मुबारक है, कल 10वां पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में लोग प्लान कर रहे हैं कि इस दफ़ा ईद पर कहाँ जाया जाए। देखिए, जो मौजूदा सिचुएशन है उसके मुताबिक तो मैं वेदर अपडेट जब मैं देखता हूँ, तो मुझे वेदर वाले तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन जब मौके की सूरत हाल देखता हूँ तो वहाँ पर हमें सिचुएशन कुछ और दिखाई देती है। और उसकी वजह यही है कि ये वेदर फोरकास्ट उनसी अब बदलती रहती है और हालात बदलते रहते हैं। लेकिन इसमें जो हमें बारिश दिखाई दे रही थी, लेकिन आज गूगल ने भी उस पे इनकार ही हो गया और अब गूगल हमें लेके जा रहा है आगे की जानिब और हमें बता रहा है कि मार्च की 6-7 तारीख को फिर शायद थोड़ा बहुत चांस हो बर्फ़ का। और ये नारान के अंदर की सिचुएशन हमें बताई जा रही है और अगर नारान में बर्फ़ होती है तो टेम्परेचर क्या इतना होगा कि वो बर्फ़ कहाँ तक आएगी या इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी कि फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा बर्फ़ की सिचुएशन पड़ जाएगी। क्योंकि अभी कल ही की बात है, कल से मुराद मेरी आपको ये बता रहा हूँ कि 8 जनवरी को यानी फरवरी को, सॉरी 8 फरवरी को जो हालात और वाक़यात थे वो कुछ यूँ थे। ये 8 फरवरी के मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। और ये इसी कागान बाज़ार के मनाज़िर हैं जिसकी पहले आप फुटेज देख रहे थे कि हैवी किस्म की बर्फ़बारी थी। और इस बर्फबारी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक किस्म के समझ लें कि रास्ते क्या बंद किए थे कि 2-2 3-3 फुट इस बर्फ कागान बाज़ार में आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन 20 दिन गुजरे हैं और 20 दिन, हाँ, तकरीबन 20 से 25 दिन गुजर गए होंगे, 25 दिन गुजर गए हैं। और 25 दिन गुजरने के बाद आज जबकि हम इस जगह पे दोबारा आपको स्टार्टिंग वाले जो क्लिप आपने देखे जुम्मे के बाद के, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी। इसी तरह हम आगे चलते हैं, पिछले जुम्मे के मनाज़र आपको दिखा रहा था कि जिसमें बर्फ़ जो कागान शहर से लेके आगे तक हमारी तारक काशमी साहब ने स्पेशल वीडियो बना के हमें भेजी थी। तो उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ का नामो निशान जो सा वो ख़त्म होता जा रहा है, अब बर्फ़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारा काम देखें, आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताना है। अगर आप ईद पे प्रोग्राम बना रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि नारान का रास्ता खुलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बर्फ़ नहीं पड़ती तब भी मुझे यकीन नहीं है। लेकिन
انہیں اگر کوئی ہو جائے تو اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ابھی ڈیم کے پاس کا علاقہ اور ڈیم سے آگے کے جو علاقے ہیں اس میں برف موجود ہے، اور اس برف کے جو گلیشیئر آئے ہوئے ہیں 2-3 آگے ناران سے پہلے، تو ان کو کاٹنے کے لیے ڈیفینیٹلی ٹائم چاہیے ہوگا، اور ایسے میں کہ جب ابھی مزید میں گلیشیئر آنے کی توقع ہے تو وہاں سے گلیشیئر ہٹانا کسی نہ، میرا نہیں خیال کہ یہ بیوقوفی ہوگی، اور اس میں کوئی جو اچھی بات یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ سیف اوپننگ جو سی ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو 6-7 تاریخ کو برف بتائی جا رہی ہے، بارش بتائی جا رہی ہے، اور متاثر بھی یہی ہے کہ فروری کے آخری حصے اور مارچ کے پہلے حصے میں بارشیں اور برفباری ہونی ہے، تو ایسے میں اب آخری حصہ تو آ گیا ہے، اور ابھی تو بارش کا سین ہمیں فروری میں تو نظر نہیں آیا، لیکن یہ آگے آنے والے دنوں میں کیا اس میں ہوگا اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 27 فروری آج ہو گئی ہے، کل 28 فروری آخری دن ہوگا، لیکن اگر فرسٹ ویک آف دا مارچ اور اس کے پھر آگے سیکنڈ ویک آف دا مارچ مزید برفباری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو پھر کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ناران تک جا پائیں۔ ہاں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کاکان تک کے راستے کھلے ہوں گے، چاہے کتنی بھی برف پڑ جائے، وہ 1-2 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد راستے صاف کر دیے جاتے ہیں اور کاغان شہر کھلا رہتا ہے، کیونکہ وہاں پر زندگی رواں دواں ہوتی ہے، لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پھر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس پوری وادی میں، اگر کوئی دوست کہتے ہیں کہ اگر ناران بند ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے، ایسا بھی غلط ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ عید کے موقع پر جانا چاہتے ہیں تو آپ شگران جا سکتے ہیں، سری پائے جانا مشکل ہوگا، لیکن آپ شگران جا سکتے ہیں۔ شیلانگ فارسٹ بھی آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی برف کم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر لوگ ایڈونچر والے ہی جا سکتے ہیں، یعنی کہ نوجوان اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے کاغان ہے، راستے میں مانڈری ہے، تو کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے اور آپ جا سکتے ہیں، اور مانڈری اور کاغان شہر میں آپ کو اچھا خاصا موسم ملتا ہے۔ یہ ناران کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے میں ویڈیو میں بھی دکھا چکا ہوں یہ آپ کو، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی برف اب نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ اس پوزیشن جو پریویس تھی اس کی وجہ سے جو 20 دن کا گیپ آیا ہے، 20 سے 25 دن کا، اس 20-25 دن میں نہ صرف پہاڑوں پر بلکہ باقی جگہ بھی برف جو سی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اب اگر مزید برف نہیں پڑتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ معاملات خراب ہیں، اور آنے والے دنوں میں یعنی کہ اس دفعہ سیزن میں ناران میں وہ ٹھنڈ ہمیں نہیں ملے گی جس کا ہم ایک سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں اتنی ٹھنڈ ہو سکتی ہے وہاں کے اوپر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید اس کو ریلیٹ کریں تو ہم یہ بھی چیز کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اس علاقے کے دل دادا ہیں، جو شوقین ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ عید کے اوپر آنا آتے ہیں، مزید برفباری نہیں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے سکی کناری ڈیم تک آپ کو جانے دیا جائے، لیکن میری اطلاع ہے کسی کسی کو نوٹیفیکیشن نہیں ہے، چانس پہ بات ہو سکتی ہے، تو ایسے میں ہم بات چیت کریں گے، اور طارق کاشمی صاحب سے بھی دیکھے دوستوں سے اگر کوئی ایسی ممکنات میں سے بات ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کو قبل از وقت 20-25 رمضان کو بتا دیں گے کہ جناب ایسی سچویشن ہو چکی ہے کہ جانے دیا جائے گا یا نہیں جانے دیا جائے گا، اور کہاں تک جانے دیا جائے گا۔ اب تک ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔